Hi, baby. Hi, baby. Ang Enrique ba apelido ng nanay o apelido mo? Enrique. Okay, ano apelido niya nung nagkalala siya? Fernandez. Fernandez. F-E-R-N-D-E-Z. Yes. Kailangan namin fill up yung newborn screen. Opo. Okay. Baby Chloe. It has the same number, so every time you get your baby, you do complex. Encourage the baby is gonna stay. Ganyan mo lang. Yan pa rin. 3470. Hold on, ate. 7 pounds 10. Kuya, 7. ilan? 7 pounds 10. 7. Oh, laki naman. Ano dati? 6 lang. Sandali. Naka-video. 7 pounds. 6 lang yung isa, yung 7 pounds 10. Dagdagan mo na lang ng 7 para 10. pagdating ni Dr. Bawan sa 3470. 19 inches. 19. Kuya, oh. yung ano, yung paano. Ah. Halika. Yung ID bag mo.